U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako da se godinu dana hranite sa samo jednim gredice. Zapravo pokazat ću vam kako da se hranite od aprila ove godine do aprila naredne godine sa samo jednog perma modela. Ono što je najvažnije od svega, pokazat ću vam kako da smenjujete zone na jednom istom perma modelu. Jer perma model koji ću vam pokazati sada će imati smenu. Rano prolećna, prolećna letnja, jesenja i zimska zona. Dakle, zone nisu fizički odvojene, već mogu biti postavljene na samo jednom perma modelu. Ovo je epizoda za sve vas koji imate male bašte, koji ste možda prezauzeti i nemate puno vremena, i za sve vas koji pre svega želite da savladate zone. Prvi vaš korak jeste da postavite perma model. Možete da postavite i podzemni i nadzemni perma model, ali konkretno ovaj perma model je postavljen u jednoj od prethodnih epizoda kako se postavlja nadzemni perma model. Pogledajte tu epizodu ako prvi put se susrećete sa perma modelima i za početak postavite svoj perma model. Ono što je karakteristično za perma modele jeste da se mogu posijati odmah čim se postave. Dakle, danas usvojite, danas obavljate setvu. Ovo govorim zbog svih vas koji ste recimo na primorju, već je počela setva rano prolećne zone na primorju od 1.2., odnosno od 1. februara, a svi vi koji ste na kontinentu imate vremena da pripremite svoje perma modele, naročito planine počinju od 1.4., od 1. aprila. Dakle, ono što prvo postavljamo jeste rano prolećna zona i sada sledi priča o grašku. Prvo što radimo jeste setva graška ili presadnja graška. 25. januara kontinent je sejao grašak u čašice. Naglasit ću da se ovakav grašak može presađivati, dakle kada naraste nekih 5 cm. Također ću naglasiti da je ovakav grašak potpuno otporan na smrzavanje, dakle i sada je konkretno kod mene ledeni talas, ja ću presaditi, odnosno već sam presadila ovakav grašak i grašku se ništa neće desiti jer ozima setva graška podrazumeva da upravo grašak poraste do ove visine i hibernira. Presadnja graška u perma modele radi se na vrlo jednostavan način. Napravite gnezdo prečnika 10 dubine 10 cm, ubacite 2 šake mešavine zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1. Zatim ubacite sadnicu graška. Grašak se sadi kolektivno, dakle presađujete onako kako se on nalazi u čaši. Nakon toga oko njega stavite još šaku mešavine, zalijete i povučete seno. Grašak se presađuje na razmak od 15 do 20 cm. Ja sam ovdje ubacila 2 reda graška. Ovaj grašak će dospeti za berbu 15. maja. U pitanju je sorta Čudo Amerike. To je jako važno zato što je to sorta kratke vegetacije. Samim time što je presađen grašak, dakle što je u pitanju presada, sama berba će doći mnogo ranije nego da sam sejala iz semena. Na početku gredice imam grašak, sa druge strane gredice imam grašak Čudo Amerike. Dakle, samim tim to je uvod za priču o rano prolećnoj zoni. Ovdje imam jako mnogo varijacija na temu rano prolećne zone. Recimo, ako bih stavila crni luk za staru berbu, ja ne bih imala tu 4. berbu, u pitanju je prolećno-letnja zona. Imala bih samo 4 berbe sa ove gredice, zato što sam luk za staru berbu ulazi u jesenju zonu, jesenja zona u zimsku zonu. Prolećnu-letnju zonu ja ovdje neću imati. Zato želim da budemo mudra i postavit ću ovdje sisteme za brzi uzgoj. Između graška ubacit ću rukolu, spanać, rotkvice, mladi luk i salatu. Sve to počinje sa berbom negde od 15. aprila i već 15. maja ovaj sistem se oslobađa. Početkom maja počinjemo sa berbom ovog graška iz čaša, upravo te sorte Čudo Amerike, i već negde od 15. do 20. maja mi smo ovdje završili berbu. Rukola će procvetati, također rotkvice, također spanać, salatu smo ili pojeli ili smo je prebacili negdje, a mladi luk smo uveliko pojeli. Sada, 15. do 20. maja, počinje smena kultura na ovoj gredici. I ovom prilikom, dok pričam o smeni kulture na jednoj gredici, naglasit ću da kalendari koji izlaze u čitaonici na edukativnoj platformi Trag biljke prate u potpunosti ovaj program. Oni vam obezbeđuju sadnice za svaku zonu i upravo za ovu smenu kultura. A također dobijate signale za direktnu setvu u bašti na otvorenom polju u svakom trenutku smene o kojoj ću pričati u ovoj epizodi. Malo pre smo imali setvu u rano prolećnoj zoni i ukazala sam vam na datum kada će ova gredica iz rano prolećne zone preći u prolećno letnju. Zapravo,
Sav ovaj prostor u sredini zamenit će tikvice, a grašak koji smo ubrali sa jedne strane brokula, dakle u pitanju je visoka kupusarica, i sa druge strane imamo praziluk. U ovom trenutku bih voljela da vas samo podsjetim da za ovu smenu kultura sačuvate svoje sadnice iz decembarskog rasadnika, jer će smena kulture iza presada graška ići mnogo ranije. Majski rasadnik postavljamo u maju, dakle mi u maju moramo da obezbedimo sadnice za ovu smenu kultura. To je upravo brokula sa jedne strane, praziluk sa druge strane. Što se tikvica tiče, radimo setvu presade u aprilu za kontinent i samo ćete sadnice ubaciti na razmak od metar. Možete da ubacujete samo jednu sadnicu, dakle tikvice su solitarne kulture, jedna biljka ide na jedno sadno mesto. Iz ranoprolećne zone prešli smo u prolećno-letnju zonu, dakle u pitanju su tikvice kao jedna letnja kultura, ali sa jedne i sa druge strane brokula i praziluk su zapravo osnove za zimsku zonu. Mi njih nećemo brati pre zimskog perioda. Na platformi se u julu dešava jedna jako lepa smena. U pitanju je smena kultura u pravcu jesenje zone. Tada postavljamo vrlo važan julski rasadnik i taj julski rasadnik nam je ključan za jednu od smena kultura na ovoj gredici. Za početak hajde da vidimo šta ćemo posaditi, odnosno posejati iza tikvica. Tikvice beremo do 1. avgusta. Nakon toga je potrebno odraditi smenu kultura. Zašto ih beremo samo do tada? One će dati 5-6 plodova, naročito ako ubacite tikvice bolonjeze. Nakon toga nema nikakvog smisla da ostanu na samoj gredici, već je važno da njih tako već iscrpljene uklanjamo i radimo smenu kultura. Dakle, ove tikvice koje se nalaze u sredini uklanjamo, nadograđujemo ovaj permamodel i u središnjem delu sada u skladu sa plodoredom potrebno je ubaciti boranije. Boranije su deo jesenje zone i možemo zaista u jesenjoj zoni obilno da ih posejemo i tada ih sejemo da bismo ih stavili u zamrzivač. U pitanju je ta naša bašta za zimnicu. Zapravo je ovde vrlo važno da analizirate koju ćete boraniju posejati. Ovde se može ubaciti i visoka i niska boranija zato što sa jedne strane imamo praziluk, sa druge strane imamo brokulu, u pitanju su niske kulture, tako da u središnjem delu možemo da ubacimo vigvame i da posejemo visoku boraniju, što vam zaista savetujem, jer kasnije vigvami za zimsku zonu nam zaista nisu problem, oni čak tu mogu da ostanu, a imat ćete mnogo obilniju berbu sa jedne gredice. Dakle, sada smo iz prolećno-letnje zone ušli u jesenju zonu i imat ćemo obilnu berbu sa ove gredice. Brokula i praziluk i dalje rastu i čekaju svoj trenutak za berbu i njima je jako ugodno ukoliko upravo po sredini ubacimo recimo visoku boraniju, zato što će im dati jako dobar hlad i vlagu u trenutku kada intenzivno rastu, a to je jesenja zona. I ako brojite sa mnom, sada smo već smenili 3 zone. Rano prolećna, prolećna letnja i jesenja zona na samo jednoj gredici. Sada ćemo vidjeti šta nam sleduje dalje. 15. oktobra već uklanjamo nisku ili visoku boraniju sa ove gredice. Eventualno desio se mraz i ako se nije desio mraz, mi smo već imali obilnu berbu. A i vreme je da se ona ukloni. Kompletan taj materijal koji skidamo sa svojih gredica, a on je resurs za azot, mi nadograđujemo naš permamodel. Dakle, sve vreme ovim materijalima mi hranimo naš permamodel i spremamo ga za jednu vrlo zahtevnu, u pitanju je zimska zona. Sada iza te niske boranije, nemoj mico grašak, iza te niske boranije ubacit ćemo ono što smo posejali u julskom rasadniku. U pitanju je cvekla, salata i blitva. Tako da mi ovde konkretno u zimskoj zoni ostaje brokula koju ću početi da berem tamo negde u novembru, decembru, braću je pa možda čak i do aprila naredne godine, jer koliko god vi režete brokulu, ona daje one bočne cvetove, ona će se svakako ukloniti u aprilu. Zatim cvekla koju ću brati čitave zime, salata, blitva koja ostaje trajno i praziluk. Ono o čemu sve vreme vodim računa na ovoj gredici jeste plodored i to je ono što želim da vas naučim. Vidite, ja sve vreme smenjujem 3 kategorije plodoreda. Prva kategorija je prisutna u kontinuitetu, u pitanju su zahtevne kulture, evo konkretno to je brokula pa i praziluk.
Druga kategorija cvekla, salata, blitva. Sve vreme je kompletan sistem za brzi uzgoj osim graška. Pripada drugoj kategoriji. Grašak, boranija je treća kategorija. To je ona kategorija koja će nam hraniti ovaj permamodel, jer je jako bitno da budete sve vreme dobri domaćini ovom prvom modelu. Dakle, da ga ne iscrpljujete, da vodite računa o mikroorganizmima, da vodite računa šta će zapravo da vrati hranu. Ta visoka boranija koja se nalazi u središnjoj zoni će zapravo dati onaj ključan materijal za zimsku zonu. Jedino zimska zona dobro podnosi samo dve zahtevnije kulture. U pitanju su prva i druga kategorija. U zimskoj zoni mi uopšte ne moramo da imamo treću kategoriju plodoreda. Zapravo, zimska zona je ta zona koja će nas hraniti do aprila naredne sezone. Ovo je samo jedna od mnogih epizoda u kojima vam govorim kako da sa manjeg prostora berete veću količinu hrane, ali ova se epizoda razlikuje od ostalih gdje vam pokazujem kako da smenjujete zone na jednoj gredici. Zato svima vama savjetujem da upravo napravite ovakav permamodel, zapravo da iskoristite sve ono o čemu sam govorila danas, da primenite u svojoj bašti i neka ta jedna gredica bude vaša vežbaonica. Dakle, na jednoj gredici možete da naučite smenu kultura, smenu zona u samoj bašti i naravno organizaciju plodoreda. Ja sam već smrzla snimajući ovu epizodu, žurim sa snimanjem zato što su primorci uveliko u setvi. Ne želim zbog vas da zakazim. Kontinent će nam već sejati 1. marta, dok planine imaju vremena da se organizuju i da ovo detaljno pogledaju. O svemu ovome pisat ću u nedeljniku. Nedeljnik dolazi na vašu email adresu jednom nedeljno, tačnije ponedeljkom u 10 časova. A nedeljnik je potpuno besplatan. Ukoliko ga ne primate, odnosno niste se još uvek prijavili, možete to da uradite putem linka koji se nalazi u komentaru ispod ove epizode. Link morate da popunite sami, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.